सही पर नहीं हकीनी अरे बीती खुद नाही ले सा बीती खुद नाही ले सा तेरे लाल मातोरो आज रात का बाटर किए लो मार सतरा आज नीच का बाटर आपण मु तो कुकुर कोई नहीं सेटा हम पार्टी रे होनी आज्ञा कारण आमे होछु छोटिया पिला नुआ दुआरी ए संस्कृत वाडा हम तुंडरे आसुनी काले जदी कोन भूल हुए ताहले मते त्रुटि माजना करिवे बोली म आपण आगुरु कहि दिछि पांडु कुमार आ सेटा ना तू डी मिसे दे तू मो पछो दे ध मु तमर धरी कोंडा तो सिरा देवे हानी तो सिरा देवे हानी निश्चय कोटि कुकुर को 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 ना कोन कहले तमे कुंती कुंती कुमार ओहो मोर सेटा होउनी मोर धरू एते लंबा होउनी आगे मोर हबन ना छोटो जीवटा त हबन मोर हबन आ को तो सिरा देवे हानी तो सिरा देवे हानी निसाय पांडु कुमारा आदमी से बाबा आपणकर ग्राम केउठी आपणकर घर आपणकर द्वार आपणकर नड़ बाउंस आपण चक्की हाथ गोड़ तमर गां गंड सब जाय खोली कहि दउ आमे कहिबु जे तमे किए बा मु कप्तारुछि हमर आज्ञा मते आदेश देई छंती कोन ए निश्चित समय किए से आसीचंती तमे तांकर कोन जो आजी तांकर एड्रेस पत्तरी गिराइबो तमे तांकर कोन मु तांकर नौकर तमे न कर ना ना के चा कर बोले आज्ञा बेइले हमें कहिलु प्रतिहेरा कथा मानी आपण किए से नाम ग्राम कहि दियो मा प्रतिहेरा एडी आस हमें कहि दबु आपण जा कहबे त मु करिबे आ कोन करियो तमे एडी आस कहलु गुरु मु एडी आसली प्रतिहेरा सुना सुना दुतबर सुना रे भला हमें दि जण किए से हेले तम बपर कोन नले बेगा पिटी धर दे
देखो काना सब कथा कहियो बोपा कथा कहियो ना तो बोपर का जियो कोन भाई कहबुनो काई के बोले हां नाटक कथा नाटक कहले चलियो हां किंतु ए पर्यंत मोर बोपा उठेइनी की हेले की तम बोपर का जियो की थी बेले तमे ना के 10,000 खेली की हारि देथिबो हेले कार जिबो बोपार जीव हेला नी से का कथा अच्छा सेति तम बेढरे हेले कहबे ना का पुआ ता पुआ कोन गला खेली देला हेले मु निश्चय हेले मु हारे राजकुमार हारे गडर पुआ तांके राजकुमार आमे जेहु परी कहिलु तुमे भी जाय सही परी को माने इंदी लगई आपण जींती कहले सही परी मु सिंती कहबी हां हां आपण जींती कहले आमे मु सिंती कहबी तमे धक्का मारी कहियो ओ धक्का मारी कहि हां तमे को आज्ञा जमामणि कहले कोन कहले आपनकर कथा मनी मु जते बेले जाई पचारली अच्छा आपनकर घर द्वार जाति गोत्र केउ ठार आसी किए सेते में पचारा कहले मते कोन कहले जानछो कोन कहले तमे जाई के तमर आज्ञा को कुआ कोन कोन करिवे को कहले कोन कहले सुना सुना दुतबर कहू अछि भला आंबे के सहले तो मोर दोष नाही ताके मते से परि कहिथिले तमे होच चा कर आउ थरे कहले तमे नौ कर तमे मु जोडा कहू तमे सेटा न कर अशेष कबीर उठे थी अशेष कबीर उठे थी सुखाइबा पई जहार अछि बळ बुद्धि सुखाइबा पई जहार अछि बळ बुद्धि मंडकी होइन की काल सर्प आगे बारंबार डाक जाऊ रही मते पिएगा सैया हेडिएगा से घर सही एते गर्भतर एणु अति शीघ्र निश्चय मोर आदेश माने भल भाबे बुझि आस भलर बुझेछि निश्चय एडिया एडिया हां जाओ तम कथा मु विश्वास करिकरी मोर आमा आज्ञा को केडा बडा कथा कहली तम जानछ आज्ञा को कोन कहलो तमे कहलो पेर मारी मुगल मार देली मार दिथांत मरि दिथांता भलई दादा इनकर हमर आज्ञा तमे देइथांत ए नाटक करथाती बड़ एडा खराब लागला जारे कौन? मु आपण मानकू हाँ। धीर स्थिर रे हाँ, हाँ। स्नेह श्रद्धा रे हाँ। कौशल रे हाँ। आपनकर नाम को पचारुछि हाँ। मते मते स्नेह श्रद्धा रे आदर रे हाँ, हाँ। के कहि दियो गो मां प्रति से हसदरे हमदी कोन हेले देबो का हमें कहबो जम्बुनादा अंगिनी तू गामो गाते भासी जा रे जम्बुनादा अंगिनी तू संभुनादा पुरा भोपा संभुनादा पुरा भोपा रे पासो से तो से जारे जम्बुनादा अंगिनी को संगते का हकुमारी गोपते आसे जोधारी संगते का बनवारी बोले नहीं
ଆଚ୍ଛା। ସେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ରାଗିଛନ୍ତି। କଣ? ତେଣୁ କରି ଜମ୍ବୁନାଥ ଅଙ୍ଗିନୀ ତୁ କମ୍ବୁ ଅଣ୍ଠେ ଭାସିଯାରେ ଆଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୋମଳ କଣ୍ଠରେ ହଁ କିଏ ସେ ତୁମେ କହିଦିଅ ଗୋ ମା। ପ୍ରତିହରା ତେବେ କହୁଛି ଶୁଣ କେତେ ପଚାରିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ହେ ନାମ କହିବୁ ନାହିଁ ନାମ କହିବୁ ନାହିଁ ମାରିଲେ ପଛେ କରନ୍ତୁ ମତେ ନାହିଁ କଳାରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଲେ ତୀରେ ନାହିଁ ମଣ୍ଡର ତୀରେ ନାହିଁ ମାତର ମାରିଲେ ପଛକେ ମାରନ୍ତୁ ମତେ କଣ ହେଲା କଣ କହିଲ କଣ କହିଲ? ମାରିଲେ ପଛକେ ମାରନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ଆଜ୍ଞା ତୁ ନ ଆଜ୍ଞା ତୁ ନ ଏଇଟା ନିମାସା ମୁଁ କରି ଆପଣ ଧୀରେ ବସ। ଆପଣ ବସି ଜନ୍ତୁ ଆପଣ ବସି ପାଡ଼ ଆସି ପଡ଼ା ସଂଶୋଧନ କରି କହିବାକୁ ହେବ। ହଁ 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 କୁଚଣ୍ଡି ବାବୁ କୁଚଣ୍ଡି ನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿನಿ ಮೆಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಗೋ ପ୍ରତିହର ନାମ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ ଦଉଡ଼ି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ନାହିଁ ତମ ଦୃଢ ମନ ଆମର ଆଗେ ଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ଏ ବେଢ ଛାଡିଦେଲାଠୁ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ ଭୟ ତମର କେଡଡ଼ ମନ ଆମର ମୁଁ ହେଲା ଡରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଲା ଡରୁଥିଲି ବାବା ଯୋ କାଡା କାଢୁଥିଲେ ଆକଳ ପୁରା ହେଇକିରି ଜମାମଣି ତମେ ଗଳାରେ ଦଉଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ କି ଉପରେ ଫାସି ଦିଅ ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ନ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଆମର କଣ କରିବେ କଣ କରିବେ ନେଇକିରି ପୁରେ ଦେବେ ଗো କୋଡେ ବା କୋଢା ଆଜି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲ ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଆଣିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା କଣ କଚେରୀ ଗାଁ ମାନେ ମୋର ଆଗେ କଚେରୀ ଗାଁ କହୁଥିଲେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅଛି ଖାନା ମୁଁ ଖାଇଛି ଏ ଆମେ ଚିକେନ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଡାଲି, ଡାଲି ଘଣ୍ଟା, ସବୁ ଯାକ ଖାଇକିରି ପଳେଇଛୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହିଲ ନା ବାଲ୍ଟିରେ ନାଖେ ଆମର ଆଖଡ଼ା ଘରୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସ ଆମେ ସେ ଧୀରେ ତଡ଼େଇ ଖାଉ ବୋଲି ଆଉ क्या कहते थाना थाना कुमार नहीं रे डर थाना ए काम घर थाना कुमार नहीं रे डर थाना ए काम घर जीएसपीएससी करे बंदे जीएसपीएससी करे बंदे कहां को नहीं उतार के देले पचारो चा नमक मारा केड़े सारा गारे पचारो चा नमक मारा ପ୍ରତିହର ଆପଣ ଥାନାକୁ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଥାନା ବାଲା ଡିଏସପି ଇଏସପି ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଖାତର ନୁହେଁ ଯେତେ ଥାନା ବାଲା ଆମ ହାତର ବାହାତରା ଖାଲି ହାତର ନୁହଁ ବାଁ ହାତର କଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ବାହାଦର ଚିରିଆଣିଆ କରୁଛି ନା କଣ କଣ ନ ଦେଇଥିଲେ ସେ କଣ ତମ ହାତରେ ରହିଥାନ୍ତା କି ଆଜ୍ଞା ଏ କଣ ଦଉଛି ଜାଣିଛ ନା କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଏତିକି ନମ୍ବର ଶାବଳା ଶୁଖାଟେ ଢୁକୁଛି ଗୌରୀ ମତେ କହିଲା ଶୁନ ହେନା କହନା ମୁଁ ବୋଲି କହିଲି ଏ ମାଛ ସବୁ ବେପାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ତମେ ତମେ ଯାଇଥିଲେ ଇଏ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବାକୁ ତମ ଭାଗୁଆଳି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏସପି টিএসপি ତାକେ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କେ ଚାନ୍ଦି ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ କରି ତାଙ୍କ ଥାନା ବାଲା ଯଦି ସେ ତମ ହାତରେ ରହିଯାଇଛି ମତେ କହିଲା କହନା ଭାଇନା ବୋଲି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଜେମାମଣି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଥାନା ଅଛି ସବୁ ହଉଛି ଆମର ବାଁ ହାତର ତାଙ୍କେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି
ତାପରେ କଣ କରିବା? ଆଜି କହ କହ ଦୂତ ଏକି ବିପରୀତ ପାଣି ଶୁଭୁଛି ମୋ କାନରା ଆଜି କହ ଦୂତ ଏକି ବିପରୀତ ପାଣି ଶୁଭୁଛି ମୋ ଆଜି କହ କହ ଦୂତ ଏକେ ବିପରୀତ ଫାଳେ ଶୋଭିଲା ବାବାଲା। ମୋର ଆଦେଶ ମାନି ଅତି ଶୀଘ୍ର ବୁଝି ଆସ। ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମା ଏମି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ତମ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ? ଏଥର ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ନ ବୁଝି ଆସିବୁ ହଁ ହଁ ତୋର ମାନେ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ଏଥର ଭଲ ଭାବରେ ନ ପଚାରି ଆସୁ ହଁ ହଁ ତତେ କାଟିଦେବି। ତମର କାଟିଦେ। ତମର ଯୋଉ ମେଡୁଆ କଥା ନାହିଁ ସେ ମେଡୁଆ କଥାକୁ କଣ କହିଛନ୍ତି? କଣ? ତାକେ ଦେହ ସଇଲାନି। ନା 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 କିଏ ଲୋ କେଡେ ଭରସା ତୋର କିଏ ଲୋ କେଡେ ଭରସା ତୋର ଧାଇ ଆସିଅଛୁ ଅଧରା ଧରା ଧାଇ ଆସିଅଛୁ ଅଧରା ଧରା କିଏ ଲୋ କେଡ଼େ ଭରସା ଧରା। ଜମାମଣି ହଁ ଆଗ ନାମ ପଚାରିଲେ ଗାଲୁ କାହୁଁ ନାମ ପଚାରିଲେ ତୁନି ରହୁଛ ନାମ ପଚାରିଲେ ଗାଲୁ କାଢୁଛ ନାମ ପଚାରିଲେ ତୁନି ରହୁଛ ସଳାର ତୁମେ ଏଇ ସଳାର ଆରେ କଣ ପରିହାସ ଲାଗିଛି? ତମକୁ କହୁନୁ ଆମେ ଏଠି ଏ ସଳାର ଆଲେ ଆ ଇ ନନ୍ଦର ଦଣ୍ଡିଆ ହେ ହବାକୁ ଆଇଛୁ ହବୁ ଆକା ଗାଡି ବସରେ ପଳଉଲୋ ଆମ ଗାଡି ବସ୍ ନା ବାଇକ୍ ଅଛି କି ଉତ୍ପାତ ପିଲା ଯାକରେ ହବାକୁ ଆଇଛୁ ହବି ଆକା ହବା କଣ କୁଆ ତମକୁ କର୍ତ୍ତୁନା କେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କଣ? ହଁ। ଆପଣଙ୍କ କାମ କଣ? ହଁ କହିଦିଅ। କହିବି କେତେ ପଚାରିଲେ ଦୋତରେ ନାମ କହିବେ ନାହିଁ ନାମ କହିବେ ନାହିଁ ଯାହା କଲେ ପଛେ କରନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର କହେ ଯାହା କଲେ ପଛେ କରନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର କହେ।
तुम्हें केते गिले दिले पचारिले सुधा अच्छा। नामक्रम कुहजिब नाही न कहिले की करिबे इंद्र कुमार रुहंतु आज्ञा एबे जाई पिला टिके बाटू को आछि आपण टिके धैर्य धरंतु बुले बुले मु आगु पकई देबी आज्ञा कटक मंडनायकी झटकी आसे रे कटक मंडनायकी झटकी आसे रे कटक मंडनायकी हटक बरना रूप झटकी आसे रे कटक मंडनायकी जमामणि हां हां कटक जिला गला कटक जिला नु हो तमे ढेंकानाल कपिलासे जेउ पूजी हरा तसे ढेंकानाल कपिलासे पर पूजी अनाथ से ढेंकानाल कपिलासे जेउ पूजी हरा बसे ढेंकानाल कपिलासे जीव पूजी अनाथ से गंजामंगलंकु ध्याई गंजा कोन कहलो हमर गंजाम रे गंजाम मंगला महापुर अछंती गेंजा महापुर हमर गंजाम जिल्ला रे झियो ठु आउ को झियो सुंदर नाइ लमा एई पर जेतबे हमरा आधुनिक रे मत अछि कोन अरे कटक झियो भारी छोट की पुरी रो झियो गोरी हां गंजाम झियो गजरामाली नकली बालेश्वरी अच्छा हमर गजरामाली होछंती गंजाम झियो गंजाम जेते जिल्ला अछि हम गंजाम जिल्ला रे झियो ठु सुंदर के नाइ केही ना दिन आज अति सुंदर देखा जाउछ हां हां काई की बेणी पछु को ओळैछ मुंडर तमर ओढणी अछि जेउ नारी रो चुट्टी थाए से अति सुंदर देखा जाए सुंदर तेणु আজি গঞ্জামণ পাକୁ ধাই ପୂଜିବି ତ ସେ ଜେମାମଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଉରା ହୋଇ କାକୁତି ବିନୋଦ ହୋଇ କହୁଛି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆଦେଶ ହୋଇଛି ସେ ରାଗି 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 ଉପରୁ ଉପରୁ ପଳେଇଲେଣି ଆଉ ଯଦି ତମେ ନ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ ତାହେଲେ କଥା ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବ ଗୋ ମା प्रतिहर मोर शिर कमल काटी अग्नि रे झास देले सुधा अर्जुन छोड़ा ଏଟା ତ ଓଡିଆ ମାଡ ଖାଇଲା ତାଙ୍କେ ହଉଛନ୍ତି ଛଡା ଦିଟା ତମେ କି ଛଡା मु छोड़ा नु ए सबु छोड़ा गोटे दंबड़ा तमे ମୁଁ ଦାମଡା ମୁଁ ଦାମଡା हां ओ ମୁଁ ଷଣ୍ଢ तमे की संड है तमे की संड तमे संड हले कोन हो कार खंदु खाइबार नदी আমাগো हां हां ଆମ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଚଳାଚଳି କର अर्जुन के व्यतीत अन्य काहरी को नामक्रम कुहजिब नाही କହିବେ ନାହିଁ ना तमगु ना हेडियां हां आज्ञा मते ना तुमको हां अरे कौन तत्ते ना मत हाँ तमे बुझी पारलनी आ से पिलार तो दस्तूर से आ ए कोन भलो पिला किए ताले मु कहू सुने अरे बांधी दे रे प्रधान रखी चितरे बंदे दे तलिए पसानी हो तो प्रधान रखी चितरे किनारी माया रस धरी आसी आसी मोर पासरे बांधिले तोले पसानी आता प्रधान रखी करे
परिहास लागिची मो सम्मुखरु हटि जाओ आज्ञा मत कण फुटबॉल भाबिला ना कोन हे भलिबल सी आसुची मो पछुर पेलुच तमे आसमर आगाडु पेलुच एडी पिला नाही एडी नाही एडी नाही मोर आदर्श मानी मो सम्मुखर दूर हो जाओ एठे नाही आज्ञा एडी नाही पिला एठे नाही एडी नाही बोला धीर लो घरे नुचे बोले दांडरे बसिया पिला आज्ञा एठे नाही अरे तो पछपटे अछि ये न जाने अज्ञान मोर पराक्रम प्यारा होइलानी न जाने जन मोर पराक्रम बीनी 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 प्यारा होइलानी नमा रे निलजी निलक्षण ए क्या बेलु जा ताहले मरिबा पे प्रस्तुत हो जाओ मारुना किए डरुती बे ओए रक्षक एरा की भाषा कहै आज्ञा एही परि मारिबी जे गणेश अवस्था करी मारिबी केरे कथा हला रे तोइबा आमा दुनराबो के कोइबो आज्ञा आपण तो कइले आकु एमिति सेमिति मारिबे नाही सीधा गणेश अवस्था करी मारिबो डबल पाप लागियो ओ पिला को गणेश करी देब रे तोइबा आज्ञा रे मूर्ख अरे सही परि नहीं महादेव गणेशन को जे परि मस्तक अच्छा करथिले सही परि यार महादेव गणेशंकर अवस्था जे परि शिरच्छेदन करिथिले हम जेमामणि रो सही परि करिवो निश्चय जति मो मुंड छेदी देब आउ को मुंड लगेयो आज्ञा जेमामणि कहले तांकर जदी मस्तक छेदन करि देबो देवदेव महादेव आज हाथी सुंड उडाणी लगेइथिले आंक मुंडा जदी छिडे देब की मुंड लगेइबो कुकुरा तुम घरे जाओ घर जाओ हां हो ताले मरिबा पे प्रस्तुत हो जाओ मारुनो किए मना गला बे ए डीएसपी ए तू कोन भिक्कु सेट ना कोन माई भी कुछ माई भिक्कु सेट मजरे मजरे सत्य भिक्कु सेट वाले दूजो बेडरूम कोडी बे आलो ताले मरिबा पे प्रस्तुत हो जाओ चांद चांद से होता है सितारों से नहीं, चांद चांद से होता है सितारों से नहीं, चांद एक से होता है हजारों से नहीं। अबे डीएसपी तो बेडरूम कोडी बे आज्ञा आपण जो कले एटा किछि भलो कलेनी एबे जो एति जाक पुरई थिलो आज पिलाटा भलो उठी पळै छि ना जदी पिलार पेटरे पसी थांता कोन होई थांता अरे ताहले से मरिबा में प्रस्तुत अछि त आपण कइले मु बांधले बांधि देबि सिना अरे भय रे प्राण भय रे पलायन करछि ये नाही थिले नारी बने सहारे बेटा ये दे अपनी सजवन पूरे कइले नारी जीवन सारी दिखाई दिया नारी जीवन सारी दिखाई दिया नारी जीवन सारी दिखाई दिया सारी बेटा ये अपनी सजवन पूरे नारी जीवन सारी दिखाई दिया जीवन पूरी मत छाड़ दियो तते ते कहली तू मो कथा सुनलुनु तते स्नेह श्रद्धारे कहली रागेगिरी कहली डरेगिरी कहली केते प्रकार बनेछि नै कहली तू मो कथा सुनलुनु एथर तू बुझे से बुझियो तो कथा तू बुझे ता कथा से बुझियो मत मारदा तमे देखियो नाले तुम दी जन जा देखा देखी हुओ रथ रक्षक आ प्रभु सुना सुना दूत बर महर अवतार अच्छा सुना सुना दूत बर महर अवतार ये पाषांडी दुराचारी को बंधन तो कर आहा बंधन करिना को पास लगी थिबु पासे लगी
ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ କାମାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିରରେ ବଳିଦାନ ଦେବୁ। ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ତମେ କାମାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିରରେ ବଳିଦାନ ଦେବୁ। ବଳି ଦେବ। ଏଣୁ ମୋର ଆଦେଶ ମାନି ଅତି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦନ କର। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧନ କରିବାକୁ, ନିଶ୍ଚୟ। କେଡେ କଥା ହେଲା ରେ ଦଇବ। ଆମ ଅର୍ଜୁନ କରେ କିଏ କହିବ କାନ୍ଦ ନେବା। ଏଣୁ ମୋର ଆଦେଶ ମାନି ଅତି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦନ କର। ଯେମମଣି ଆସ, ତମର ତ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି କଣ ବନ୍ଧନ କରିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ କହିବେ, ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବନ୍ଧନ କରିବାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି? ମୋ ପିଲା ଯାକୁ ଦେଖିଲେ ବିକଳ ତାପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦିଆହବ। ଚଞ୍ଚଳ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତେଣୁ ମତେ ମୋର ବଳ ପାଉନି ପିଲାକୁ ବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଗୁରୁ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି। କେଜାଣି ତାଙ୍କେ ଆଉ ମୁଁ ନହେଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ହେଲେ ତାଙ୍କେ କେଣେ ବାନ୍ଧିଦେବେ ପରା। ଆଉ ବାନ୍ଧିକିରି ମୁଁ ଛାଡି ବାନ୍ଧି ଆଜ୍ଞା। ପାରିନି। ଏରା ଖପର ଚଣ୍ଡୀ ପିଲା ଯାକ ହାତୁରା ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଉଟା ଦେଖଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ବାନ୍ଧିବ ହେ? ବାନ୍ଧିକିରି ତମେ ଯାଉନ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବ। ବାନ୍ଧିକିରି ମୁଁ ଭିଡି ଭିଡି ନେଇକି ରଖିବି ଖୁଣ୍ଟି ପାଖରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଥରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଧରି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ଆଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ। ହଉ ଏ ଖଡା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ। କଥା କିଏ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି।